मैं क्या करना है là việc कर रही हैं सही हेयर कट पूरी तरह बदल और एक दिन दूरदर्शी थे आप एक्सक्यूज मी আপনি কি পাগল নাকি টাকা বেশি হয়ে গেছে আরে আপনার প্রবলেমটা কি আমার টাকা ছুড়ে মারলে থাকছেনি তালি তোপলা লাগান তালি তোপলা লাগান থাকছে নাম্বার কেন আমাকে গাড়ি লিও দিরো mà mặn thạc là việc कर रही हैं बहुत दिन वीडियो करते हैं क्या कराना है ये फॉर्म भरो